अभी कंसिडर कीजिए आपको क्या करना है। अपने इनहेरिटेंस देख लिया, राइट? व्हाट इज इनहेरिटेंस, आइडिया आ गई आपको। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फेसबुक है, ओके, इट इज इन न्यू वन फाइल, बरोबर? बताइए, ये कहाँ पे है? न्यू वन की जो फाइल है हमने बन दैट वी हैव क्रिएटेड, इट इज देयर इन न्यू वन फाइल। लेकिन हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फेसबुक क्लास को एक्सेस करना है न्यू टू में। समजत आहे काय करायचं आहे आपल्याला? वी वॉन्ट टू एक्सेस this particular Facebook class in new to file. Clear? Yes. ओके, तो किस तरह से हम करेंगे उसे, बताइए। हाउ टू एक्सेस this particular file in new to file? How to access this class in new to file? बताइए। Class new to extend new one. ओके, class new to, so Yes, actually this is file, right? और this is class, क्या है ये, this is file name. right? We have this class Facebook, right? Yes. इसे हमें यहाँ पे एक्सेस करना है। For this operation you have two options. One is create another class, and perform inheritance, बरोबर? अगर आपने यहाँ पे कोई कंसीडर कीजिए, यहाँ पे दूसरा कुछ क्लास बनाया और यहाँ पे आपने इनहेरिटेंस परफॉर्म किया, वेदर इट विल वर्क गाइस? व्हाट डू यू थिंक? हेलो, बोला आई वांट एनर्जी। हेलो, समजत नाही आहे का? समजत आहे सर. मी काय म्हटलं, आपल्याला पर्टिक्युलर हे न्यू वन डॉट जेएस ही फाईल आहे, बरोबर? यामध्ये हा पर्टिक्युलर क्लास आहे, कुठला आहे? फेसबुक आहे। हा आपल्याला कुठे ऍक्सेस करायचा आहे? न्यू टू डॉट जेएस मध्ये। तर आपण कसं करू शकतो? तर यासाठी आपल्याजवळ दोन ऑप्शन आहे असं मी सांगितलं। पहिला आपण काय करणार, न्यू टू मध्ये कुठली तरी एक पर्टिक्युलर क्लास बनवणार आणि त्याला काय तिथे काय करणार, इनहेरिटन्स परफॉर्म करणार। म्हणजे काय, ते क्लास नेम एक्सटेंड फेसबुक, म्हणजे काय झालं, या क्लासच्या प्रॉपर्टीज आपण घेऊ शकतो तिथे। बोला, Yes. सगळे बोला। सम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समजत आहे का? बताइए कि डिफिकल्ट जा रहा है, बताइए। समजत आहे सर. प्रॉपर्टी फ्रॉम Facebook class, okay? So
we have two options. One is create another class and perform inheritance. Second is just create an object of Facebook class and use it. बरोबर? बताइए. Yes, sir. Yeah. So basically we have two option. पहला क्या है, आप डायरेक्टली एक क्लास बना दो. ओके. और उसे क्या कर दो, इनहेरिट कर दो. और सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फेसबुक क्लास. सो हम दोनों ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके. बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड ऑप्शन देखेंगे, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो. सो बेसिकली इन जावास्क्रिप्ट देखिए, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स, नॉट अ क्लास. ओके. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स. अगर यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए मैं बताता हूँ. लेट्स मेक एन ऑब्जेक्ट. क्या एरर आएगा आपको, ऑब्जेक्ट 3. ओके. न्यू, देन what was the class, Facebook. देखिए it will identify the method itself, लेकिन mostly it will not run. ओके. मैंने क्या किया, देखिए this is the format, right, to create an object. मेक शुअर जेव्हाही तुम्ही दुसऱ्या क्लासमध्ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनवताय, तेव्हा पहिले जे आपण बनवलेले आहे त्याला कमेंट आउट करा. कारण काय होते ना, जेव्हा आपण पर्टिक्युलर फाईलला किंवा काय कशालाही कॉल करतो, तेव्हा काय होते, ते डुप्लिकेट होऊन जाते. त्याच्यामुळे कंपायलर कन्फ्यूज होऊ शकते आणि एरर देऊ शकते. ओके. सो दिस इज द राईट सिंटॅक्स, राईट, टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट. बरोबर आहे. Yes, sir. Yes, sir. What we did, we have created, okay, one object, okay, of particular Facebook class, which is placed in new1.js. Okay. After that we have means check the functions. Okay. मतलब हमने क्या किया, पर्टिकुलर उसमें जो मेथड्स है, देखिए मेथड फेसबुक डॉट क्लिक टू लिंक ओपन एफबी लॉगिन सर्च ऑन एफबी गूगल, हमने ये दोनों भी मेथड्स वहां पे कॉल आउट किया. राइट. व्हाट यू थिंक, ये रन होना चाहिए क्या, कुछ गलत है क्या हमारा, काही चुकत आहे का नहीं आपलं, नहीं. ये रन होना चाहिए. जस्ट प्रेडिक्ट करो, होना चाहिए या I नाही. think नाही होणार सर. ओके. का बरं नाही होणार, काही आयडिया. आयडिया तर नाही, पण असं वाटतं की नाही होणार. ओके. त्याचमुळे मी बोलत आहे ना. ओके. बघा काय आलंय तुम्हाला, काय म्हणते, फेसबुक इज नॉट डिफाईन. ओके. But we have defined Facebook. If you go control click, it will open Facebook in new one. Why it will not run here, or why it will not open through this particular, अरे काय झालं, okay, from particular this way. So basically आपण काय करतोय बघा, पुन्हा एकदा प्रॉपर आहे का, आपण काय करतोय, आपण फाईल बनवतोय. बरोबर. New one is the file, new two is the file. It is totally different from new two. New one is totally different from new two. अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता भी है, ओके, देन इट इज नॉट नेसेसरी
कि वो आइडेंटिफाई करे इसी न्यू टू में है। वो क्या करेगा, हर हर बार देखेगा, अरे कोई एक्सपोर्ट कर रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या, मतलब कहाँ से आ रहा है क्या, म्हणजे कुठून काही येतोय का इन्फॉर्मेशन, फेसबुक कुठे कुठे आहे. त्यामुळे तो कन्फ्यूज होऊन जाईल आणि काय म्हणेल तुम्हाला, फेसबुक इज नॉट डिफाइंड. उसके वजह से कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज. उसे पता ही नहीं चलेगा यार फेसबुक कहाँ है. यहाँ पे आप कंट्रोल करके क्लिक करोगे तो आपको वो मिलेगा, लेकिन वाइल रनिंग वो सर्च आउट करेगा न्यू टू में ही. इट विल नॉट जंप टू न्यू वन, बिकॉज उसकी वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो न्यू वन में जाए. अगर आपको न्यू वन से पर्टिकुलर मेथड पर्टिकुलर क्लास को ऍक्सेस करना है, ओके, जर दोन फाईल म्हणजे दुसऱ्या फाईल मधून पर्टिक्युलर क्लास तुम्हाला जर ऍक्सेस करायचा असेल, तर तुम्हाला पर्टिक्युलर क्लास पहिले एक्सपोर्ट करावा लागेल. समझ रहा है मैं क्या बोला. If you want to access particular class from another file, that time you have to first export that class. समजत आहे. हो सर. Yes, sir. Now how to export that class? So basically we have one syntax. Okay, just क्या कीजिए, आप जो भी क्लास डिक्लेयर कर रहे हो उसे क्या कीजिए, जस्ट मॉड्यूल, ओके, डॉट एक्सपोर्ट, पहले एक्सपोर्ट लिख लीजिए, एक्सपोर्ट, ओके, इट इज अ कीवर्ड डॉट मॉड्यूल. ओके, आपको सजेशन कुछ अलग आएंगे, ओके, बिकॉज इट्स नॉट क्या बोल सकते हैं अपन, प्री डिफाइन और सेव्ड एंटिटी, सो दैट्स वाई. देखिए अभी सेव हो गया, दिखता है मॉड्यूल मॉड्यूल. सो what it will do, it will means showcase this new one as a Facebook. म्हणजे पर्टिक्युलर आता हे काय करेल की बघा, फेसबुक मी एक्सपोर्ट करतोय, न्यू वन काय म्हणेल, जेव्हा पण कंपायलर रन करेल, आता समजा न्यू टू ला तुम्ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करताय, तर तेव्हा तुम्हाला काय करावं लागेल, इथे पण आपल्याला एक स्टेप परफॉर्म करावं लागेल. ओके, कशी होणार ती स्टेप परफॉर्म, वाईल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इट सेल्फ, ते ऑटोमॅटिकली स्टेप होऊन जाईल परफॉर्म. ठीक आहे, कसं होणार बघा, आपण करू पुन्हा एकदा ऑब्जेक्ट याचा बनवू. पहिले न्यू वन ला सेव्ह करा. ओके, प्लीज सेव न्यू वन. यहाँ तक समझ में आया सबको, हाउ टू एक्सपोर्ट पर्टिकुलर क्लास. यहाँ तक कुछ डाउट बोला. No, sir. हो सर. ओके, देखिए लेट ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू न्यू, ओके, फेसबुक, ऑब्जेक्ट 3 डॉट, ओके. बाय डिफॉल्ट होणार नाही, आपल्याला बहुतेक द्यावंच लागेल. ठीक आहे. सो आपल्याला काय पाहिजे, पर्टिक्युलर न्यू वन पासनं काय पाहिजे, ही पर्टिक्युलर मेथड पाहिजे, किंवा आपल्याला काय पाहिजे, न्यू टू मध्ये न्यू वनच्या काही प्रॉपर्टीज पाहिजे, राइट. हेलो, Yes. ओके. दैट टाइम आपको क्या करना है, ओके, आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू यूज रिक्वायर. मतलब क्या देना है आपको, रिक्वायर, ओके. अगेन आपको मतलब ये आएगा नहीं, वो खुद से कुछ ना कुछ देगा. उसके बाद डॉट फॉरवर्ड स्लैश, अभी क्या है, आपको न्यू वन करना है, राइट, न्यू वन.
अशा प्रकारे तुम्हाला काय करावं लागेल, पर्टिक्युलर फाईल इथे यूज करावं लागेल. आता काय झालं की आपण काय केलं, आपल्याला गरज आहे न्यू वनची असं आपण इथं म्हणतोय. यहाँ पे हम क्या बोले, वी हैव टू एक्सपोर्ट दिस फेसबुक, और यहाँ पे हमने क्या बोले, हमें न्यू वन डॉट फाइल जो भी है, ओके, उस इट इज रिक्वायर्ड टू अस. देखिए हमने एक ही पर्टिकुलर फॉरवर्ड स्लैश क्यों दिया, बिकॉज ऑल ऑफ दीज क्लासेस, ओके, इज इन सेम डायरेक्टरी, मतलब सेम पर्टिक्युलर फोल्डर में सब कुछ क्लासेस आहे, बरोबर, सगळे बेसिक प्रोग्राम मध्येच आहेत, बरोबर आहे ना. दॅट्स वाय वी हॅव यूज डॉट आफ्टर दॅट फॉरवर्ड स्लॅश देन न्यू वन. ग्रेट. समजलं. Yes, sir. ओके, let's declare again this particular syntax. Let object 3, okay, equals to new, then face Facebook. Still we are not able to access the property. Why? Maybe let's change the name. We can use likewise, बरोबर. Are we missing something? रिक्वायर ची स्पेलिंग बरोबर आहे. मॉड्यूल राइट. एक्सपोर्ट, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपोर्ट लिखा. विनिट एक्सपोर्ट्स. समजलं. इथे एक्सपोर्ट लिहिलं होतं आपण, एक्सपोर्ट्स पाहिजे. सॉरी गाईज. बाय डिफॉल्ट आलंय बघा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. काय झालं होतं ना, आपण ते तिथे चुकीने एक्सपोर्ट केलं होतं, तिथे एक्सपोर्ट्स पाहिजे. ओके, त्यामुळे सगळं काही अडकलं होतं काम. बघा बाय डिफॉल्ट, आता बघा याला मी पुन्हा एकदा रिमूव्ह करतो. ओके, याला रिमूव्ह करतो.
Let's create an object of that particular क्लास। ओके, फेसबुक देखिए आ रहा है यहाँ पे फेसबुक सेटिंग दिख रहा है Yes, sir. बघा। बाय डिफॉल्ट जसं फेसबुक मी इम्पोर्ट करायचा प्रयत्न केला बघा इम्पोर्ट, तसं काय झालं रिक्वायर्ड आणि तो कुठनं येतोय आलाय आणि एक बाय डिफॉल्ट व्हेरिएबल सेट झाला। क्लिअर? Yes, sir. बघा तुम्हाला आता पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी पण ऍक्सेस करता येईल। ओके, लेट्स रन दिस। क्लिअर? न्यू टू राईट, बघा न्यू टू रन करतोय आपण। स्टिल फेसबुक इज नॉट डिफाईन। काही चुकतंय का अजून? काय म्हणतंय फेसबुक इज नॉट डिफाईन अनोनमस 710। मी काल ट्राय केलं होतं हे सेम कुठला डेमो 5। राईट, डेमो 3 एक्सपोर्ट्स। सेम सर प्रोग्राम सेव्ह केलाय का? केलाय केलाय। काहीतरी खूप सिली मिस्टेक झाली आहे आपली, कुठेतरी झाली आहे। सर जे दुसरे ऑब्जेक्ट क्लिक केलं त्याला सेमी कॉलन लावायला लागेल का? ऑब्जेक्ट क्लिक लिंक नाही नाही, सेमी कॉलमचं काही नाही, कुठे लावला नाही तरी चालते आपण। फेस व्हायला तर पाहिजे, आपण काय चुकीचं तर केलं नाही, ते काही दिसत तर नाही चुकीचं केल्यासारखं। सर रिक्वायर्डच्या खाली 3 डॉट आलेले आहे, रिक्वायर्ड मध्ये काही वेगळं आहे का? नाही, ऍक्च्युली रिक्वायर्ड एक डिफाईन कीवर्ड नाही आहे त्यामुळे डॉट आलाय। हे आपण अच्छा. एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज यूज करतो, म्हणजे हे होतील तुमच्याकडे पण। फाइल इज कॉमनली JS मॉड्यूल, इट मे कन्वर्ट टू ES मॉड्यूल। ओके, मतलब इस पर्टिकुलर को एक्सेस करना है तो वो उस तरह से होगा।
कांस्टेंट कुछ रह गया क्या? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काही चुकत आहे का? Okay, let's do one thing. Okay, we'll try uh, with another file. 3 large. Mhm. बॉटल बरोबर आहे का? बॉटल डबल टीच असणार ना? This dot price. Hmm. Return. Exports dot module. Let's clear this. Mhm. Let's try this way. Mhm. हो रहा है देखिए, होता है वर्कआउट. हो सर. ओके, कंस्ट्रक्टर इज रनिंग. सो बेसिकली हे का बरं नाही गेलं ही व्हॅल्यू इथनं. ओके, ते मी तुम्हाला आता जेव्हा आपण एक इनहेरिटन्स परफॉर्म करू तेव्हा सुपर कीवर्ड का बरं आपल्याला यूज करायचा आहे
ते मी सांगतो, ठीक आहे. त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम होता? सेमच आहे ना? फक्त आपण काय एक कन्स्ट्रक्टर डिक्लेअर केला इथे ऍडिशनल, बरोबर. लेट्स डिक्लेअर हे कन्स्ट्रक्टर. ओके. ओके. What if export ओके. सॉरी सॉरी गाईज, बघा इथे काय झालंय, मी खालचा प्रोग्रामच नाही बघितला. आपण ऑलरेडी इथे इनहेरिटन्स परफॉर्म केलाय सेम फाईल मध्ये, बरोबर. हॅलो, Yes. Yes, sir. बघा ना, एक्सटेंड केलाय आपण, यामुळे नवीनच फाईल्स बनवायला पाहिजे. त्यामुळे ह्या गोष्टी तो काय होतोय, कन्फ्यूज होतोय, ठीक आहे. त्यामुळे त्याने एरर दिला. जेव्हा आपण ते कमेंट आउट केलेत क्लासेस, तेव्हा वर्क होत आहे, बघा होत आहे. हॅलो, Yes, sir. ठीक आहे. तर स्पेसिफिक आपण चुकत कुठंच नव्हतो. ओके, आपण अशा सिली मिस्टेक करत होतो. ओके, म्हणजे जे मेक शुअर आता याच्यानंतर जेव्हा आपण डिक्लेअर करणार, न्यू क्लासेस करणार किंवा पूर्ण इरेज करून पुन्हा लिहिणार, नाही तर फालतूच आपलं कन्फ्युजन वाढेल आणि टाइम पास होईल. ओके, लेट इट बी. ओके, तर बघा पहिलं ऑप्शन काय आहे आपल्याकडे, सेकंड ऑप्शन काय, क्रिएट अन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिक्युलर क्लास अँड यूज इट. तर सगळ्यांना कळालंय का स्पेसिफिक कशा प्रकारे आपण यूज केलाय सर गाईज? मला क्लिअर नाहीये, एकदा सांगा ना सर स्टार्ट ओके पासून. ओके खूप कन्फ्यूज झालोय. ओके ओके ठीक आहे, साहजिक आहे, ठीक आहे. बघा आपल्याला बेसिकली करायचं काय, मी मराठीतून पहिले सगळं समजून सांगतो, ठीक आहे. आपल्याला बेसिकली करायचं काय आहे, टू ऍक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ फेसबुक क्लास और एनी क्लास.
access the properties of any class in another file। तो ये क्या है पर्टिकुलर, इसे न्यू वन को अभी छोड़ दो, इसमें कहा अभी चेंजेस करते बैठेंगे ना, वी हैव फ्यू टाइम, मतलब टाइम बहुत कम है। सो टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज फ्रॉम एनी क्लास, कंसीडर कीजिए न्यू 3 इज द क्लास। ओके, वहां पे क्या हमने क्या किया, बॉटल नाम की एक मेथड डिक्लेयर की। ओके, बॉटल नाम का एक क्लास डिक्लेयर किया। और अगर आपको एक्सेस करनी है न्यू 2 में, तो वी हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है आपका, टू क्रिएट अनदर क्लास, मतलब यहाँ पे एक दूसरा क्लास बनाइए और क्या कीजिए, परफॉर्म इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या है, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को देना। सो ऑब्वियसली आप यहाँ पे न्यू 2 में जो भी प्रॉपर्टीज है न्यू 3 में, लाइक बॉटल है, एनीथिंग दैट विल बी एक्सटेंड इन न्यू 2 एंड इट विल वर्क, मतलब आप एक्सेस कर पाओगे। नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फेसबुक, कंसीडर कीजिए न्यू 3 क्लास। ओके, एंड यूज इट। तो हमने क्या किया, अभी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है। ओके, मैं फिर से बताता हूं आपको हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली कंसीडर कीजिए हमारे पास वी हैव दिस 2 क्लास। ओके, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और आपको दूसरे फाइल में एक्सेस करना है, तो इन जावास्क्रिप्ट उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मतलब कौन से फाइल से कैसे लाना है। वो क्या करेगा, यहाँ यहाँ पे ही घूमते रहेगा, अगर आपने इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सपोर्ट नहीं किया तो। एक्सपोर्ट मतलब क्या, आप बोल रहे हो इस पर्टिकुलर क्लास को मैं एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। ओके, आप क्या बोल रहे हो, आई एम रेडी टू एक्सपोर्ट दिस पर्टिकुलर क्लास। ओके, ऐसा आप बोल रहे हो, तो किस तरह से एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू और एक्सपोर्ट, आप आपके पास कीवर्ड है। ओके, एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल। Module. ओके, मॉड्यूल ना, क्या मॉड्यूल्स, मॉड्यूल। ओके, अभी आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर बॉटल क्लास को एक्सपोर्ट किया। अभी आप पर्टिकुलर कहीं पे भी कौन से भी क्लास में इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, कैसे बना सकते हो, देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे एक न्यू फाइल में। ये फाइल है, यहाँ पे मैंने कोई क्लास डिक्लेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं, कोई भी एक कंसिडर कीजिए, मैंने एक कीवर्ड लिया, उसके बाद क्या वेरिएबल नेम लिया, कंसिडर कीजिए ऑब्जेक्ट 1 was to न्यू, एंड देन हमें क्या करना है, बॉटल को एक्सेस करना है। देखिए बॉटल आ गया, सेटिंग दिख रहा है, सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, न्यू 3 इंपोर्ट करेंगे आप। जैसे ही आप इसको कॉल, मतलब इस पे क्लिक करोगे, it will automatically import this new 3 class required in parenthesis। okay, डबल कॉलन, उसके बाद डॉट। ओके, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश एंड न्यू 3। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, हाउ टू एक्सपोर्ट एनी क्लास। ओके, और हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास इन अनदर फाइल। ठीक है, तो आपको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट भी बताना पड़ेगा, और रिक्वायर्ड इन पैरेंथेसिस दिस फॉर्मेट आल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन टू द इंटरव्यूअर व्हाइल एक्सपोर्टिंग। आप ऐसे नहीं बताओगे कि मैंने बॉटल लगा दिया और वो खुद से आ गया। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, रिक्वायर्ड पैरेंथेसिस डबल इन्वर्टेड कॉमा डॉट फॉरवर्ड स्लैश न्यू 3। दिस इज हाउ द पर्टिकुलर class will import into another class। okay, तो अभी आप इसको कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट 1
डॉट पर्टिकुलर मेथड। ओके, मेथड में आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। ओके, एनीवे मतलब हमने तो प्राइस यूज किया है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड ना। AS नाही, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, हे डुप्लिकेट होईल। आता आपल्याला हे प्रिंट देणार नाही पर्टिक्युलर, बट ठीक आहे। आता याला याला काय केलंय आपण, रिटर्न केलंय, त्यामुळे की नाही याच्यामध्ये पर्टिक्युलर ते वर्कआउट होणार नाही। ठीक आहे, आपण काय करू, याला रिटर्न करूच नाही। console.log ओके, method is running from new 3। ओके, बघा आता याला रन करा, होता है रन। कंस्ट्रक्टर इज रनिंग, मेथड इज रनिंग फ्रॉम न्यू 3। क्लियर? मतलब क्या करना है हमें, अगर दूसरे पर्टिकुलर फाइल में, अगर दूसरी फाइल में जो क्लास है उसका अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस पर्टिकुलर क्लास को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, उसका फॉर्मेट क्या है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू क्लास एंड क्लास नेम। ओके, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट पर्टिकुलर क्लास, और उसे दूसरे पर्टिकुलर फाइल में इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ओके, उसका फॉर्मेट क्या है, एनी कीवर्ड constant let over, or then particular variable, then equals to require parenthesis। ओके, then डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, देखिए आपको यहाँ पे पूरा पाथ दिखा रहा है वो। ओके, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, then file name, that's it। clear guys? समजत आहे का? हेलो, Yes, sir. ये सर तो आप प्रैक्टिस करूँ सर, तो होऊन जाईल इसकी सर। इसकी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कल फिर से रिपीट लेता हूँ मॉर्निंग में, एक प्रोग्राम फिर से रिपीट लेता हूँ, और नेक्स्ट डे विल ट्राई दिस वन। ओके, इनहेरिटेंस भी परफॉर्म करके देखेंगे। Yes, अगर आप विदाउट एक्सपोर्ट अगर लेते हो तो इट विल नॉट रन। ठीक है, yes, समझ लो। yes, sir. Yes. ओके, एनी डाउट? No, sir. चलो, समजलाय का राजेश, तुम्हाला आयडिया आली? सर प्रॅक्टिस करतो, नाही झाला तर उद्या विचारतो। ठीक आहे, ठीक आहे, उद्या हे मी एकदा पुन्हा शिकवतो। ओके, ठीक आहे।